Hi, welcome back to CompTIA Security Plus certification. This is SY0601 complete training course on CompTIA Security Plus certification. हम मॉड्यूल 3 कवर कर रहे हैं. मॉड्यूल 3 के अंदर हमारी सेकंड सब कैटेगरी है एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. जैसे कि आप देख रहे हैं हम पहले सिक्योर प्रोटोकॉल्स कवर कर चुके हैं. ये आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा. आज हम सिक्योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे जो कि दूसरा सब मॉड्यूल है इन मॉड्यूल नंबर 3 विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस. इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स विद इन ए कंप्यूटर इंक्लूडिंग दी फर्मवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के अंदर होता है. अब इसके अंदर हमारे पास बायोस आ जाता है, UEFI आ जाता है और सिक्योर बूट एट्सेट्रा आते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें हम सिक्योर कर लेते हैं किसी भी कंप्यूटर के लिए, तो हम उस चीज़ को मेक श्योर कर देते हैं कि हमारा कंप्यूटर या हमारे जो सिस्टम्स हैं वो 100% सिक्योर हैं. अब इसके अंदर डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एक कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास है बायोस जिसे हम बेसिक इनपुट एंड आउटपुट भी कहते हैं. इट्स यूज्ड टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस. जैसे ही आपका कंप्यूटर बूटअप होता है उसके अंदर सारे हार्डवेयर इनिशियलाइज होते हैं और ये रन टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की और प्रोग्राम्स की जो भी उसके बाद लोड होंगे. हम पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे बायोस को और हम उसका बूट सीक्वेंस भी सेटअप कर सकते हैं एज़ पर आवर ओन रिक्वायरमेंट्स कि हम USB से बूट करना चाह रहे हैं, CD-ROM से बूट करना चाह रहे हैं या हम नेटवर्क से बूट करना चाह रहे हैं. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस. इट्स ए ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस बिटवीन द फर्मवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिक्वायर्स ए फर्मवेयर अपडेट्स टू बी डिजिटली साइंड. अब इसकी रीज़न क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इन ए मिनट. UEFI इज़ ए रिप्लेसमेंट जो कि पुराना हमारे पास बायोस होता था. इट इंक्लूड सपोर्ट फॉर सिक्योर बूट, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन एंड यूनिवर्सल ग्राफिक्स ड्राइवर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं. UEFI प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बायोस मेलवेयर अटैक्स इंक्लूडिंग रूट किट्स. अब प्रॉब्लम क्या थी, पुराना जो हमारे पास नॉर्मल बायोस सेटअप जिसे हम MBR भी कहते थे, उसके अंदर क्या होता था कि बाज़ोकात बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स उसका जो फर्मवेयर था वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता था. उसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो ओवरऑल काफ़ी वीक हो जाता था या वनरेबल हो जाता था. उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि बिफोर इवन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने से पहले UEFI लेवल के ऊपर ही चेक हो जाता है कि उसके अंदर आपके कोई मेलवेयर्स तो नहीं है, फर्मवेयर सही इंस्टॉल हुए हैं, वो फर्मवेयर किसी रोग सोर्सेस से तो नहीं है, ऑथेंटिक हैं, उसके डिफरेंट डिजिटली क्योंकि वो साइंड होते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, तो उसको ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि वो किसी भी तरह किसी गलत सोर्स से इंस्टॉल किया गया. फिर इसके बाद आता है सिक्योर बूट एंड फर्मवेयर ड्राइवर्स अटेस्टेशन. नाउ इसके अंदर सिक्योर बूट क्या करता है कि इसे रन होने के लिए UEFI और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चाहिए होता है जो कि TPM यहाँ पे है. अब TPM एक चिप होती है छोटी सी मदरबोर्ड के ऊपर जो कि वेरीफाई करती है क्रिप्टो प्रोसेसेस को, वो हम अभी बाद में कवर करेंगे. लेकिन ये सिक्योर बूट फर्मवेयर और ड्राइवर्स वगैरह की अटेस्टेशन उसी लेवल पे कर देता है जस्ट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरीथिंग इज सिक्योर. Now it protects us from malicious attacks, rootkits और unauthorized software updates. इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हो ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं. ये एक इस्टेब्लिश करता है ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन UEFI, BIOS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स एट्सेट्रा. और इसके बाद जो लिस्ट ऑफ कीज़ होती हैं जो कि आइडेंटिफाइड होती हैं एंड ट्रस्टेड होती हैं UEFI के, वही सिर्फ एग्जीक्यूट हो सकती हैं और उसके अलावा कोई एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. अब उसके अंदर ये है कि क्यों नहीं हो सकती, वो इसीलिए क्योंकि हम उसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के अंदर जिसके अंदर हम क्रिप्टो ग्राफिक प्रोसेसर के थ्रू इसे डिजिटली साइन करके लेके आ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि सारी जो भी इसके ऊपर फर्मवेयर्स और अपडेट्स ऑलरेडी हैं वो सारी अपडेट हैं. यहाँ तक कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं और आप अपनी विंडोज़ अपडेट करेंगे वो उस वक्त भी आपको शो करेगा कि इसके फर्मवेयर अपडेट्स मिसिंग हैं एंड यू मस्ट इंस्टॉल इट. नाउ फर्मवेयर इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर आप उसका मॉडल 100% चेक कर लें. मेक श्योर योर मशीन इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स अगर वो लैपटॉप है तो, क्योंकि अगर फर्मवेयर गलत इंस्टॉल हो जाए मशीन के ऊपर तो मशीन ब्रेक हो जाती है एंड यू हैव नो अदर सोल्यूशन बट टू सेंड इट टू द वेंडर. वही सिर्फ उस चीज़ को रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं.
It can be manually updated or disable for backward compatibility. تو اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کے اندر بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کی آپشن رہتی ہے، لیکن جسٹ میک شور پھر بھی کہ آپ کے پاس صحیح فرم ویئر ہو جو کہ وینڈر نے پرووائڈ کیا ہے. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ ٹرسٹڈ بوٹ کیا ہوتا ہے. یہ کرنل ویریفیکیشن ہوتی ہے. اب کرنل آپ کو پتہ ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کیونکہ وہ سارے پروسیسز کو آپریٹنگ سسٹم کے گورن کر رہا ہوتا ہے. اٹ یوزز انٹل ٹرسٹڈ ایگزیکیوشن ٹیکنالوجی جو کہ انٹل کی طرف سے ہے ٹو پرفارم اے میجرڈ اینڈ ویریفائڈ لانچ آف آپریٹنگ سسٹم کرنل یا ورچوئل مشینز. جب وہ ویریفائی کر لیتا ہے اونلی دین آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوگا. بوٹ لوڈر جو ہے وہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ سارے ڈیجیٹل سگنیچرز اس کے صحیح ہیں آف آپریٹنگ سسٹم کرنل اس سے پہلے کہ آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو. نا آپریٹنگ سسٹم رسپانسبل ہے جو کہ باقی اسٹارٹ اپ پروسیسز وغیرہ اس کے اندر چلتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ٹرسٹڈ بوٹ جو ہے وہ کرنل ویریفیکیشن کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میئر بوٹ آتا ہے. میئر بوٹ ٹرسٹڈ سرور اٹیسٹیشن ہوتی ہے. اٹ الاؤز دی ٹرسٹڈ ڈیوائسز آن دا نیٹورک ٹو ویریفائی دی انٹیگریٹی آف دا سسٹم ڈیورنگ دی بوٹ پروسیس. پھر آتا ہے ہمارے پاس ٹی پی ایم وچ از اے ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ماڈیول. ٹی پی ایم از اے چپ آف اے سیکیور crypto processes that is digitally signed to carry out the cryptographic operations. یہ چپ کنٹینس آر ایس اے کی. آر ایس اے کی کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے. یوز ٹو انکرپٹ یوز فار انکرپشن اینڈ اوتھینٹیکیشن. ٹی پی ایم چپس آر کمپیٹیبل ود کراس پلیٹ فارم. یعنی اگر آپ کی ایک لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر اگر آپ لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں، ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے یا سرور آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ سب کے ساتھ چلتا ہے. اب آپ کو یہاں پہ میں یہ چیز بھی بتا دوں کہ جو لیٹسٹ ونڈوز 11 کا آپریٹنگ سسٹم آ رہا ہے جس کے بارے میں میں نے ایک ٹیوٹوریل بھی ڈالا ہوا ہے اپنے چینل کے اوپر، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ ریکوائرز اے ٹی پی ایم. اگر آپ کے مدر بورڈ کے اوپر ٹی پی ایم نہیں ہے، چپ نہیں ہے، تو یو وونٹ بی ایبل ٹو انسٹال ونڈوز 11 آپریٹنگ سسٹم. اس کے ورک اراؤنڈز ہیں، اگین ناٹ ریکمینڈیڈ، لیکن یہ چیزیں آپ کی اپنی مشین کی سیفٹی کے لیے رکھی گئی ہیں. نا ٹی پی ایم چپس آر کمپیٹیبل. سیکیور بوٹ اینڈ میئر بوٹ از اونلی پاسبل اگر آپ کے سسٹم کے اوپر یو ای ایف آئی اور ٹی پی ایم چپ ہو. اس کے بعد آتا ہے ایچ ایس ایم جسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر سیکیورٹی ماڈیول. یہ فزیکل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ سیکیور کرپٹو پروسیسنگ وغیرہ کرتی ہے. اٹ کمز ان ڈفرنٹ اڈیپٹرز، یعنی کمپیوٹر سے اٹیچ ہو سکتی ہے. یو ایس بی اپلائنسز، بہت تیز ہوتی ہے، اسکیلیبل ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اٹس اے بٹ ایکسپینسو. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہے ایف ڈی ای اور ایس ای ڈی جسے ہم کہتے ہیں فل ڈسک انکرپشن یا سیلف انکرپٹنگ ڈرائیو. اس سے ہارڈ ویئر میکینزم ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی انکرپٹ کرتی ہے آپ کے ڈیٹا کو، یا ڈیٹا جو بھی آپ کی اسٹوریج کے اوپر لکھا جائے گا اسے اسی وقت انکرپٹ کرتی رہتی ہے. ناؤ اس کے اندر اسٹوریج میڈیم آپ کی نارمل ہارڈ ڈسک بھی ہو سکتی ہے، ایس ایس ڈی بھی ہو سکتی ہے، M2 بھی ہو سکتی ہے، یا NVMe بھی ہو سکتی ہے. ناؤ اوپل سیکورٹی سب سسٹم کلاس ہے جسے اوپل ہم کہتے ہیں، جو کہ نان پروپریٹری اسٹینڈرڈ ہے فار اپلائنگ ہارڈ ویئر بیسڈ انکرپشن آف دی اسٹوریج. یہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے ود ایکسیپشن آف ریکوائرڈ بوٹ اپ پاسورڈ. جب بھی سسٹم سٹارٹ ہوگا یہ اس کے لیے آپ کو سے پاسورڈ مانگے گا، اور یہ پرفارمنس کو کسی بھی طرح افیکٹ نہیں کرتا ہے، چاہے وہ فل ڈسک انکرپشن ہو یا سیلف انکرپٹنگ ڈرائیو ہو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینڈ باکس جسے ہم ایک آئسولیٹڈ کنٹینر بھی کہتے ہیں. اب سینڈ باکس کا مین آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم پروسیس رن کر رہے ہیں یا سافٹ ویئر رن کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایکسٹرنل ورلڈ کے پاس ایکسپوزڈ ہو، اسے ہم ایک سیکیور کنٹینر کے اندر ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ایشوز تو نہیں ہیں. اب اس کے اندر اٹ یوز ٹو سیپریٹ رننگ پروگرامس فرام ادر پروسیسز جسٹ ٹو میک شیور کہ وہ کسی بھی طرح میموری انٹینسو نہیں ہے، 100% سیکیور ہے. اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. یو آر ایل سینڈ باکسنگ ہوتی ہے ٹو انسپیکٹ دی یو آر ایل کنیکشن. کوئی بھی آپ کے انٹرنیٹ کا لنک ہے بیفور دوسرے لوگ اسے یوز کریں. ای میل سینڈ باکسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی اٹیچمنٹس وغیرہ ہیں وہ پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ 100% سیف ہیں، اور ڈیولپرز یوز کرتے ہیں سینڈ باکسنگ جسٹ ٹو میک شور کہ ان کا کوڈ صحیح ہے اور کسی بھی طرح ونریبل نہیں ہے بیفور دے پٹ اٹ آن دا پروڈکشن سرور. اب ہم اس کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے
endpoint security. Endpoint security is very important because it's a process of securing endpoint host, जो भी आपके दूसरे clients हैं जो कि network पे connected हैं, including mobile, desktop computer, data center devices हैं, उसमें आपकी firewalls हैं, आपके different appliances हैं, आपके controllers हैं, आपके load balancers etc. हैं. Now उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत important है, word जो आपको ذہن में रखना है, वो है hardening. Hardening is an ongoing process to configure security settings and applying patches. आप constantly monitor करते हैं कोई भी जो भी changes आ रही हैं, मेक श्योर कि आप सिस्टम को अपडेट करते रहें, क्योंकि किसी भी किस्म की सिस्टम के अंदर वीकनेस नहीं रहनी चाहिए. अगर किसी भी किस्म की वीकनेस होगी वो आपका सिस्टम वनरेबल हो जाता है, क्योंकि जब आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका एक स्पेसिफिक सिस्टम है, उसकी ये वीकनेसेस हैं, तो जो भी लोग टारगेट कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए, वो उन्हीं वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि किन किन लोगों के पास ये वाली अप्लायंसेस या डिवाइसेस हैं जो कि प्रॉपर्ली पैच्ड नहीं है, फिर उन चीज़ों को टारगेट किया जाता है. नाउ लीस्ट फंक्शनैलिटी होती है, एक प्रिंसिपल है कि उसके अंदर हम कन्फिगर करते हैं जितनी भी एसेंशियल हमारे पास सर्विसेज हैं या एप्लीकेशंस हैं, उसे हम एकदम लिमिटेड कन्फिग्रेशन उसके अंदर इस तरह रखते हैं कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं सिर्फ वो हम कन्फिगर करेंगे, और कोई भी जो भी एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब को हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम 100% अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकें और किसी किस्म की वीकनेस सिस्टम के अंदर नहीं रहे. उसके बाद हमारे पास होस्ट बेस्ड प्रोटेक्शन होती है. होस्ट बेस्ड प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आता है. ये प्रोग्राम है जो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है और आइसोलेट करता है अगर इसे कोई भी मलेशियस कोड या सॉफ्टवेयर सिस्टम में मिलता है. उसके बाद फायरवॉल्स आती हैं जो कि प्रोटेक्शन बाउंड्री होती है लोकल डिवाइसेस की. वो मॉनिटर करती हैं किसी भी किस्म का रिस्ट्रिक्ट इंग्रेस एंड एग्रेस. नाउ ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्रेस होता है कोई भी इनकमिंग कनेक्शन, एग्रेस होता है जो कनेक्शन आपका आउटगोइंग कनेक्शन होता है, उसे ये मॉनिटर करती हैं. इट्स रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द पैकेट्स, उसे फिल्टर करती हैं और प्री डिफाइंड रूल्स जो भी हमने डेस्टिनेशन के डिफाइन किए हुए हैं उसके हिसाब से ये अलाउ या ब्लॉक करती है. अब इस चीज़ को भी जहन में रखें कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एक फायरवॉल का डिनाई होता है कि आप अगर उसके ऊपर कोई रूल डिफाइन नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेस डिनाई ही करेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में कोई रूल नहीं बनाया हुआ. अब आप एक सर्वर आपके पास एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड लोग इस कंप्यूटर को या इस सर्वर को या इस एप्लीकेशन को या इस सर्विस को एक्सेस करें फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस टू दिस आईपी एड्रेस. उसके आईपी एड्रेस ये हो, उसका मैक एड्रेस ये हो, वो सारी चीज़ें जब डिफाइन होंगी ओनली देन ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगे. अदरवाइज और जो भी कोई आने की कोशिश करेगा बाय डिफॉल्ट ये उसे ब्लॉक कर देगा. इसके बाद हमारे पास आता है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन या होस्ट इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज कॉल्ड हिप्स एज वेल. नाउ इसका काम ये होता है कि ये मॉनिटर करता है किसी भी किस्म के, मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट करता है लोकल या नेटवर्क का जो भी बिहेवियर है. इट कैन बी कन्फिगर्ड टू टेक सर्टेन एक्शंस बेस्ड ऑन द रूल्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द सिस्टम. ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है इन होस्ट बेस्ड प्रोटेक्शन, उसे हम कहते हैं डेटा लॉस प्रिवेंशन और DLP. इट लोकेट्स एंड कैटलॉग्स सेंसिटिव डेटा बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल. कि वो देखेगा कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है और उसके ऊपर वो रूल्स अपने इंप्लीमेंट करता है, पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद सेंसिटिव डेटा, जैसे कि कोई यूज़र उस डेटा को कॉपी ना कर सके किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फाइल पे, USB पे, नेटवर्क में, कहीं भी शेयरिंग पे या क्लाउड बेस्ड सर्विस पे अपडेट ना करे, प्रिंटिंग ना कर सके, अपने क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी ना कर सके, एक्सेसिंग दी सेंसिटिव फाइल्स वाया अनअलाउड एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट्स लेना या किसी भी किस्म की चेंजेस सेंसिटिव डेटा के अंदर जो भी होती हैं, ये इस चीज़ को मॉनिटर करता है. इसके बाद हमारे पास आता है पोर्ट ब्लॉकिंग जिस कंट्रोल्स एक्सेस टू रिमूवेबल मीडिया लाइक USB और USB पावर डिवाइसेस. अब USB पावर डिवाइसेस के अंदर आपके पास USB डोंगल्स भी हो सकते हैं, आपके USB 4G कनेक्शन डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आपके पास वाईफाई डोंगल्स भी हो सकते हैं, आपके पास ईथरनेट पोर्ट्स भी हो सकती हैं या सिंपल चार्जिंग वगैरह भी हो सकती है. फॉरेंसिक्स डेटा ये सारा मेंटेन करता है. यूजेज ऑफ द डेटा ट्रांसफर बाय द पर्सन, अकाउंट्स, डेट, टाइम या फाइल टाइप, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस सब का ये रिकॉर्ड रखता है. ओके,
نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آ رہی ہے انٹرپرائز سیکیورٹی کی. اب انٹرپرائز سیکیورٹی کو ہم سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے کہ انٹرپرائز اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کیا ہے. نا انٹرپرائز اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن اینڈ ریسپانس سسٹم ہوتا ہے. یہ انٹیگریٹڈ اینڈ پوائنٹ سولوشن ہے جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انکارپوریٹڈ ہوتا ہے. انسیڈنٹ رسپانس وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. آٹومیشن اینڈ تھریٹ انٹیلیجنس ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی بھی وہ نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹیکٹ کرے گا, کوئی بھی اسے کوئی ایک اسٹرینج کائنڈ آف بیہیویئر ملے گا, اس کی یہ ڈیٹا کی انفارمیشن کلیکٹ کرے گا, اسے اینالائز کرے گا اور تھریٹ پیٹرن اس کا آئیڈینٹیفائی کرے گا. automatically respond the threats and notify the security personnel کہ کوئی بھی ایک strange kind of activity ہو رہی ہے. Now next ہے network access control. Now NAC governs the connection to the network based on the configuration requirements. یعنی میں اپنے نیٹ ورک کے اوپر نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ڈیوائس جو بھی میرے نیٹ ورک کے اوپر کنیکٹڈ ہو وہ آؤٹ ڈیٹڈ اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم ہو, اس کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ پیچز ہوں, اینٹی وائرس انسٹال نہ ہوا ہو, فائر وال نہ ہو, اس طرح کے سیٹ رولز ڈیفائن کرتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ وہ مشین نیٹ ورک کے اوپر آئے یا آپ کے وائی فائی کے اوپر آئے, نیک اس چیز کو چیک کرتا ہے اور چیک کرتا ہے جسے ہم پری ایڈمیشن کہتے ہیں. NAC pre-admission policies determine if the device is allowed on the network depending on antivirus patches, updates, firewalls یا Windows updates جو بھی چیزیں. جب ایک دفعہ وہ الاؤ ہو جاتی ہے تو اسے ہم پوسٹ ایڈمیشن پالیسیز کہتے ہیں جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے اور ریسٹرکٹ ایکسیس once the device is connected کہ وہ کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں اسے الاؤڈ نہیں ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ڈیٹا بیس سیکیورٹی. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے کلیکشن آف ٹولس ٹو مینیج دا ڈیٹا بیس. جب بھی آپ ایک RDMS یا کوئی بھی ڈیٹا بیس, ریلیشنل ڈیٹا بیس یا کنونشنل ڈیٹا بیس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے ٹولز آتے ہیں جس کی ہیلپ سے ہم اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں. نا اس کے اندر فنڈامنٹل سیکیورٹی آبجیکٹیوز ڈیٹا بیس کے جو ہیں وہ ہیں کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی اینڈ پرائیویسی. کانفیڈینشیلٹی ہے کہ انشورنگ دیٹ دی ڈیٹا از اویلیبل ٹو دی آتھورائزڈ یوزرز اینڈ آبجیکٹس اونلی, کہ ہم نے صرف ان یوزرز کو الاؤ کیا ہے سسٹم کے اوپر, وہی صرف ایکسیس کر سکیں گے اور وہی آبجیکٹس ایکسیس کر سکیں گے. یعنی اگر کوئی اپلیکیشن ایک ڈیٹا ریٹریو کر رہی ہے تو ہم صرف ایک اس اپلیکیشن کو اسپیسیفک ٹیبل کے اوپر ریڈ اونلی ایکسیس دیں گے یا ریڈ اینڈ رائٹ ایکسیس دیں گے کہ وہ اس ڈیٹا کو یوز کر سکے فار اٹس اون پرپز. انٹیگریٹی ہے ٹو میک شیور دی اسٹیٹ آف دا ڈیٹا بیس ریمینز دا سیم آفٹر اے ٹرانزیکشن ٹیکس پلیس, کہ صرف وہیں پہ چینجز آئیں جو نیا ڈیٹا ہے یا جو چینجز ہوئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارے آپ کے ڈیٹا بیس کے اوپر وہ سارے ڈیٹا کو خراب کرے. اویلیبلٹی ہے انشورنگ ان این ایونٹ آف اے فیلئر آپ کا سارا ڈیٹا اوریجنل اسٹیٹ میں وہیں پہ ہونا چاہیے. نا پرائیویسی ہوتی ہے ٹو ریسٹرکٹ دا ڈیٹا ڈسکلوجر, تو اسے کسی بھی قسم کے ان آتھورائز یوزر کے سامنے ان نیسیسری انفارمیشن یا ڈیٹا ایکسپوز نہ ہو. اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے ایپلیکیشن یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس پرائیویسی کنسرنس تھوڑے سے رہ گئے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہے ہمارے پاس, ڈیٹا مائننگ ہے, ایگریگیشن ہے اور انٹرفیئرنس ہے. ناؤ ڈیٹا بیس پرائیویسی کنسرنس میں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمبائن کرتے ہیں ڈیٹا بہت سارے ڈفرینٹ سورسز سے, لارج ڈیٹا بیسز سے, اور ہم فار ایکسٹینسو ریٹریول اینڈ ٹرینڈ انالیسس کے لیے ڈیٹا کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ ڈیٹا مائننگ ہے. ڈیٹا مائننگ پروسیس ہوتا ہے آف اینالائزنگ ڈیٹا ود ٹولس دیٹ لک فار ٹرینڈس, کوریلیشن, انوملیز, ریزلٹس ان دا میٹا ڈیٹا, کہ ہم سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن لے کے آتے ہیں اور پھر ہم اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں ٹو کم اپ ود اے بگ انفارمیشن اور بگ ڈیٹا. پھر آتا ہے ایگریگیشن. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سورسز سے, اس وقت تو اس ڈیٹا کی کوئی لاجک نہیں ہوتی کیونکہ وہ سارا ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوتا. آپ فار ایگزامپل ایک یوزر کے بارے میں, اس کے بیہیویئر کے بارے میں اگر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز سے, تو جب وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو کے ایک کسی انڈیویجول یوزر کے بارے میں ایک بیہیویئر پیٹرن بناتا ہے آف اے گریٹر سینسٹیوٹی, تو اسے ہم ڈیٹا ایگریگیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹرفیئرنس, جو کہ ایبلٹی ہوتی ہے ٹو ڈرائیو دی انفارمیشن دیٹ از ناٹ ایکسپلیسٹلی اویلیبل. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیٹیگری آئے گی اپلیکیشن سیکیورٹی کی. اب اپلیکیشن سیکیورٹی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اپلیکیشن سیکیورٹی ہے پروسیس آف ڈیولپنگ, ایڈنگ, ٹیسٹنگ سیکیورٹی فیچرز ود ان این اپلیکیشن ٹو مینیمائز دا رسک آف ان آتھورائزڈ ایکسیس, تاکہ کانفیڈینشیلٹی رہے, کوئی اور یوزر اسے ایکسیس نہ کر سکے, ماڈیفیکیشن نہ ہو سکے, تو ڈیٹا انٹیگریٹی رہے گی,
اور ڈاؤن ٹائم نہ ہو تو ہم انویلیبلٹی بھی کہیں گے کہ ڈیٹا انویلیبل آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اپلیکیشن سیکیورٹی کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس اوتھینٹیکیشن آ جاتا ہے, آتھورائزیشن آ جاتا ہے, آفسکیشن آ جاتا ہے, جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے بھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل کے اوپر مل جائیں گے. اس کے بعد ہم لاگنگ کرتے ہیں ڈیٹا کی کہ سارا ڈیٹا لاگڈ ہو سسٹم کے اندر, اور پھر ہم اس کی سیکیورٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ وہ 100% سیکیور ہو بیفور اٹس ایکسپوز ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن سیکیورٹی کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں جس کے تھرو ہم سیکیور کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو. پہلے ہے ان پٹ ویلیڈیشن, کہ کوئی بھی ڈیٹا جو آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر جا رہا ہے یا کسی اپلیکیشن کے اندر جا رہا ہے وہ اسی شیپ میں جا رہا ہے جس طرح آپ نے وہ ڈیٹا سسٹم کے اندر ان پٹ کیا تھا. Now سیکیور کوکیز ہوتی ہیں requiring cookies to be encrypted in transit, کہ جیسے بھی کوکی ٹرانزٹ کرنا نیٹورک کے اوپر آپ کے پی سی سے جا کے ویب سرور تک جاتی ہے وہ انکرپٹڈ ہو. HTTP header کیا ہوتا ہے کہ response headers ہوتے ہیں used to define whether a set of security precautions should be activated or deactivated in a browser, تاکہ آپ کے ڈیٹا کو وہ سیکیور کر سکے. کوڈ سائننگ ہے, ڈیجیٹلی سائننگ ایگزیکیوٹیبلز ہیں یا جو بھی اسکرپٹس وغیرہ ہیں ٹو کنفرم دی اوتھینٹسٹی اینڈ انٹیگریٹی. الاؤ لسٹ ہوتی ہے کہ ہم لسٹ آف ایگزیکیوٹیبل فائلز کو یا اپلیکیشنز کو الاؤ کرتے ہیں. بلاک لسٹ ہوتی ہے کہ ہم لسٹ آف اپلیکیشنز یا ایگزیکیوٹیبل فائلز کو ڈس الاؤ کر دیتے ہیں. اور سیکیور کوڈنگ ہے انٹیگریٹی آف دی سیکیور کوڈنگ پریکٹسز, جو کہ SDLC کے اندر ہم دیکھتے ہیں وچ از اے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمارا سارا کوڈ جو ہے 100% سیکیور ہے اور کسی قسم کی بھی میل پریکٹسز سے صاف ہے. سو یہ ہمارا آج کا سیکنڈ سب کیٹیگری تھی وچ از اپلیکیشن سیکیورٹی کنٹرولز. ہمیشہ کی طرح میں آج بھی یہ جتنی بھی اس کی ٹرمز ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا. کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل, ہٹ دی نوٹیفیکیشن آئیکن, اور کائنڈلی کمنٹ ضرور چھوڑا کریں نیچے تاکہ ہم اس کورس کو مزید بہتر بنا سکیں. That's it for today. Thank you very much.